अजीत डोभाल ने अनअनाउंस्ड विजिट किया है अचानक से अफगानिस्तान का, और मुलाकातें भी हो रही हैं, अफगान सदर से भी मिले हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अजीत डोभाल का जो असर-रसूख या भारत का असर-रसूख जो कि अफगानिस्तान में, इसमें तो हमेशा कभी कोई शक नहीं रहा। वहाँ पे जाना, अफगानिस्तान का ताल्लुक होना भारत के साथ, ख़ास तौर पे अशरफ गनी साहब की हुकूमत का और उनके NDS का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वेडनेसडे को अचानक अफगानिस्तान काबुल पहुंच गई। पाकिस्तानी मीडिया अजीत डोभाल के अचानक काबुल पहुंचने पर सहम गया है और उसने तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता के अहम मुकाम पर पहुंचने पर अजीत डोभाल का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। NSA अजीत डोभाल के नाम से ही पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के NSA के अचानक अफगानिस्तान दौरे से कई तरह के अनुमान लगा रहा है। पाकिस्तान का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही डफली बजाने में लगा हुआ है। दरअसल अजीत डोभाल का ये कोई निर्धारित दौरा नहीं है, ये दौरा अचानक हो रहा है। आज की वीडियो में इमरान खान और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अजीत डोभाल भारत से ट्रैवल करके सीधा फ्लाई करके पहुंचे हैं अफगानिस्तान, और ये गैर एलानिया उनका दौरा है। हालात की सूरत हाल आप समझ सकते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है। अजीत डोभाल ने अनअनाउंस्ड विजिट किया है अचानक से अफगानिस्तान का, और मुलाकातें भी हो रही हैं, अफगान सदर से भी मिले हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। भारतीय फौजें अफगानिस्तान में उतारी जाएंगी उस वक्त जब अमेरिकन यहाँ से इनखला कर रहे होंगे। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 2 दिन हो गए हैं रिपोर्ट करते हुए उनको। वो ये कहते हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा की अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हो गई है और हम भारतीय फौजों को उतारेंगे अफगानिस्तान में, और अमन अमल जो है वो हम मुकम्मल करके देंगे। और ये डॉक्ट्राइन अजीत डोभाल की डॉक्ट्राइन है। अब वो अफगानिस्तान क्या लेने क्या है और ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि अजीत डोभाल का जो असर-रसूख या भारत का असर-रसूख जो कि अफगानिस्तान में, इसमें तो हमेशा कभी कोई शक नहीं रहा। उसका वहाँ पे जाना, अफगानिस्तान का ताल्लुक होना भारत के साथ, ख़ास तौर पे अशरफ गनी साहब की हुकूमत का और उनके NDS का, ये बिल्कुल एक नोन चीज़ें हैं और हम इस पे साल से लिखते जा रहे हैं। और जो है वहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान पे एक दूसरा फ्रंट खोले बैठे हैं, ये भी बिल्कुल एक एस्टैब्लिश जगह है। और हमें पता है कि वेस्टर्न फ्रंट को उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है और वो इंडिया ने एक्टिव रखा हुआ है अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए। और फिर उसके बाद किसी हद तक ईरान भी उसके अंदर मुलविस हो जाता है, बदकिस्मती से शायद उनका भी उतनी रेट अपने इलाके में नहीं है। तो एक तो ये बातें हो गई बात। देखिए, जहाँ दूसरा सवाल आपने रेज़ किया कि कहा जा रहा है कि उनकी फ़ौजें अफगानिस्तान में आना चाहती हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अगर वो लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। बहुत अरसा पहले कुछ साल पहले हमने ये एक डिस्कशन में ट्रैक 2 के लेवल पे इंडिया के साथ हमने ये पॉइंट रेज किया था। हमने कहा था कि भारत को चाहिए कि अपना रोल अदा करे बड़े मुल्क के तौर पे, और अफगानिस्तान में अफवाज अगर भेजना चाहता है, खासतौर पे जब अमेरिका के अफवाज का वजह निकलने का बात हो रही थी। लेकिन अशरफ गनी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, और उसको वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भारत के साथ अपने कनेक्शन में भी नजर आते हैं, और भारत को साथ वो फिर वो खेल खेलता है मिलकर अशरफ गनी की जो हुकूमत है। मेरा ख्याल है कि भारत ऐसा नहीं करेगा, ये प्रोपेगेंडे से ज्यादा। इसमें एक एंगल और है, इसमें एक एंगल और है, मैं अभी पूछूंगा आप लोगों को, मेरे पास वक्त है, मैं एक और एंगल पूछूंगा। लेकिन पहले मैं मदर भैया आपसे, सर बड़ी मुश्किल से नेटो और अमेरिका जान छुड़ा गया मुझसे। जी काइंडली जरा जी एक फिक्रा। दूसरी बात यह है, न तो चीन को अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मुदाखलत 1 मिनट के लिए बर्दाश्त होगी, न पाकिस्तान को बर्दाश्त है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह भी ईरान के मफाद में होगा कि एक अच्छी खासी फौजी कुव्वत उनके सरहदों के साथ साथ भी आकर बैठ जाए। क्योंकि जब आप फौज भेजते हैं तो मुल्क के एक हिस्से में नहीं जाती, उसको फिर अपना काम करने के लिए बहुत से इलाकों में अपने आप को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब बात सब क्या इंडिया आपको इस हिकमत अमली के साथ रेलिवेंट
کر پائے گا, اس کی ریلیونسی جو ہے وہ بڑھ پائے گی, کیونکہ افغان جو امن عمل ہو رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انڈین آرمی کے اندر یہ بات بہت زیادہ سپورٹو ہوگی کہ ہم افغانستان میں ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں امریکنز ڈیفیٹ کھا چکے ہیں, جہاں سوویٹ ڈیفیٹ کھا چکے ہیں, اور جہاں وکٹری کبھی بھی نہیں ہوتی. وہاں آپ لڑتے رہیں, سالوں لڑتے رہیں, لیکن آپ جیت نہیں سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈینز اس اسٹیج پہ, جہاں وہ کشمیر میں آلریڈی ان کی 5 لاکھ کے قریب فوج جو ہے انگیجڈ ہے, چائنا کے ساتھ ان کی آلریڈی پرابلم ہے, وہ ایک نیا محاذ کھولیں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ مودی ٹرمپ پلس ہیں, کرنے کو وہ کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن میرے لیے زیادہ کنسرن افغانستان نہیں, میرے لیے زیادہ کنسرن مڈل ایسٹ ہے, اور اس کا تعلق پاکستان سے بہت بنتا ہے, جہاں وہاں جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے میٹر آف کنسرن ہے. جس طرح 4 ملین پاکستانی ہیں, مور دین 4 ملین پاکستانی ہیں, اور جس طرح UAE میں اسرائیل کی ایکٹیویٹیز بڑی ہیں, جس طرح سعودیز کو انگیج کیا جا رہا ہے, جس طرح ایک آن فیس آف اٹ اینٹائی ایران ایک محاذ بن رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے. وہ افغانستان سے زیادہ خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور اس میں ہمارے لیے بڑی پرابلمز جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہیں. تو یہاں کی جو سچویشن ہے اس میں, جس طرح طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کبھی بھی اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرے گا کہ جو ہے انڈیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان نیسیسری چیزیں, اور کیونکہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اس کے سوچنے کا انداز بہت اینٹائی پاکستان نہیں ہے. اگر بہت پرو پاکستان نہیں ہے تو بہت اینٹائی پاکستان بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی کنسرن کو وہ ضرور کنسیڈر کریں گے اگر ایسی بات آتی ہے. لیکن سر اس کی کیبنٹ میں 12 انڈین نژاد لوگ ہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے امریکہ میں. ہاں وہ ہوں گے, وہ بالکل ہوں گے, لیکن ظاہر ہے امریکنز جو گورنمنٹس بدلتی ہیں اس کے اندر جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, لیکن جو بائیڈن کا جو ماضی رہا ہے وہ اگر بہت پرو پاکستان نہیں تو اینٹائی پاکستان تو بہرحال نہیں ہے. ٹھیک جو تو وہ اور ٹرمپ کے ساتھ جو اس وقت ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد وہ پالیسیز میں مجھے بہت تبدیلی نظر آئے گی. جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں کہ معاملات ہیں, جو ویزا بھی پاکستان معاملات ہیں, ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ تو ان کے تعلقات خراب کبھی بھی نہیں ہوں گے, وہ ان کی بیسک پالیسی کے ہی خلاف ہے. تو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ اصل میں اوباما انتظامیہ کا تسلسل ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ ان کی نوعیت دیکھ لیں, ان کی اقسام کو دیکھ لیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اوباما ہی تھا جس کے دور میں پاکستان پر حملہ ہوا تھا. لوگوں نے تو اسے صرف ایبٹ آباد کا نام دیا تھا, وہ پاکستان پر حملہ تھا. اور جس طرح یہ اس وقت پاکستان کے, اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اوباما کے دور میں جتنی زیادہ استحکام ہندوستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک ریلیشنز میں, تصویراتی تعلقات میں آیا, وہ اس سے پہلے نہیں تھا. تو لہذا ذرا سی غلطی نہیں ہمیں کرنی چاہیے سوچنے میں کہ جو بائیڈن کے دور میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی کے ساتھ واپس اس دور کی طرف جا سکتے ہیں جو اوباما کے دور میں یہ تعلقات تھے.